Papi. Higda na. Lay down. Lay down. Uy. Tarong pod. Papi. Ato bang ni mama? Ato bang ni mama? Sige na. Sige na. Say good night. Na guys, good night. Uy, talikod mo ng bata na hinoon, oy. Ito bang mama na? Dali, ito bang mama? Lay down. Lay down. Hindi mo na matanaw ang mama? Hindi na matanaw? Say good night to your viewers. Say good evening. Paggawason ti karon. Gawas ka? Dile. Please mama. Taga santo. Artista kon mong good ni good. Ay gilab des mama. Hadlok day paggawason. Hadlok day paggawason ng bata. Say good night to your viewers anak and say good evening. Sweet dreams. Uy, nitago. So may gili-li. Yeah guys, good evening guys. Dito lang po muna kami matutulog guys. Malapit sa pintuan. Kasi patuloy ang aftershock guys. Good evening everyone. Pati agtingog ang motora anak oy. Da. Taganan ko palagi anak. Da. 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 Balik lagi sa agi. Dako kay tingog. Paminawa anak. Paminawa anak. Ipaulis agi anak. Ipauli anak no? Da. Ipaulis agi. Mura. Lablab mama. Lablab mama Lisa. Na guys matug na mi guys. Oy. Ari may dre matug sa sala guys. Nindot kay pwesto si papi guys. Ito po sa kwarto guys. Yan. Hindi na po kami matutulog doon guys. Dito kami matutulog ni papi sa sala. Nak no? Mag-say good night ang baby. Sige na. Please anak. Say good night. Say good evening. Na guys. Happy Friday. Happy Friday night. Uy! Gisipon ka anak? Bless lang mama again be. Taga santo. Gisipon day ka? Wala gisipon gid oy. Trapuhi mong ilong na. Yan po guys, good evening. So ayan, dito po kami matutulog sa sala guys. So thank you for always watching. Good night. Good night to all of us. Ito po si Papi. Sinisipon po siya guys oh. Trapuhi mo sipon bibi. Oh, mulab si mama. Mulab gid maayo. Grabe paglab na gyud. Asos. 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 Grabe paglab ni Mama Lisa. Oy, agroy. Lablab mama. Yehe. Lablab ni Mama Lisa ang bibi. Lablab ni Mama Lisa. Magsi thank you kasi imong viewers and say bye-bye na good night guys. Matulog namin ni Mama Lisa guys. Good night.